हेलो एवरीवन नमस्कार मैं पम्पा और मोर अन्य भिडिओ सकलोके स्वागतम जनाइछु आरो सकलोले गुड मर्निंग एटा मैं जस्ट अकनमान देरी उठी किने हाथ भरि धुइ ललो आरो तेनेके दिनमान आगत नार्सारी পৰা দুটামান फ्लावर লৈ আহিছিলো सो हेदिनार পৰা लगाम বুলি মই লগোৱা নাছিলো মানে বহুত আলসিটো মই কৰিম বুলি তেনেকে কৰা নাই सो ভাবিছো আজি লগাই লম हेतु आपलोक और मोर घर तेनेके बहुत फ्लावर नाई दुटामान आछे हेतुए मैं देखा आसो हेतु ना भाविब जे आपलोके यार घरत इमान दुटामान फ्लावर आछे और इमान के देखाय और मैं यात एनेके राखि किने सेटअपটো बनाम बुली भाबिसु घर थका फ्लावर केटा एटुए है बेसिके ना दुटामान आछे इमान मजाके फुलिसे चाওক ना रेड एटु माने ए बछरत एबारे फुले न जेटा फुले ভাল লাগে आरो ओइ 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 खा रंजु तैले यादा मोर लगत लड़ाई जागरा करिसे चाওক इमान शैतान आछे फुल खाबले हले बहुत 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 शैतान जा इफाल जा जा शैतान तो बाप रे बहुत टागरा छागली तो बहुत टागरा के भयो आमार मुनु आइतो आमार फैमिली मेम्बार है मुनु मोर बेडते शुबले बिचारे मुनु मुनु की हल तो खाले हब एटु मैं पैसा दी आनिछु तो खाले हब एटु हाँ गड़ी गड़ी देखছে एटु रोज हेदिना मैं लय आहा आलिग्राम देखा देखे ना रस एटु फुलिबले होइसे साक तला देखा एटु फुलिबले होइसे इमान धुनियाके रेड रोज एटु लगान पटत एतिया दावै नभए बोल कटारी बोकिदिन कटारीले काटिदियो चकुले काटिदियो म कटारी बोक्छु মানে এটা লৈ আহিছিলো ইয়াত দুটা বনাম বুলি ভাবিছো হ'ব না নাই নাজানো এটো আগতে হেৰি খুলি লম কেমেৰা উঠাই আছে কথা বনি और गाइस এই যে फ्लावर আছে এটো এটা ফুলা নাই যেতিয়া ফুলে খুব ধুনিয়া দেখা পায় ইয়াৰ নামটো আছিল এজেলিয়া তেনেকৈ কিবা আছিল আৰু এটো মই নাৰ্সাৰীৰ পৰা আনিছিলো কি হ'ব জানো ফুলিলে চাম আৰু মোৰ এতিয়া হয়ে গল ফুল লগোৱাই মিলি সব
এইটো চাওক, এইটো চব লগাই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ আৰু এইটো পুৰণা আছিলে, এইটো উলিয়াই ল'লোঁ। এই কামখিনি খতম কৰি মেলিয়েই গাঁৱত দাদা এজনৰ বিয়া আছে, গা পা ধুই ৰেডি হৈ ওলালোঁ লগৰ কেইজনীৰ লগত বিয়ালৈ বুলি, যিহেতু বিয়াৰ বতৰ হয় নহয়। চ' এটা ৰিলছ বনালোঁ ৰাস্তাতে। এয়া মই আহি পালোহি বিয়া ঘৰত আৰু মই আজি চুলিটো কাৰ্লি কৰিছোঁ, কেনেকুৱা দেখা পাইছে ক'ব দেই। আৰু এয়া মোৰ লগত আছে ৰূপা, তাৰপিছত বাবা, আৰু আমাক দিলে কফি খাবলৈ বুলি, আৰু ইফালে আমি কফি খাই 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 কথা পাতি আছোঁ। আৰু এই আমাৰ দাদা দৰা আৰু আমাৰ নতুন বৌ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক না দুজনীকে। আৰু ইফালে ৰাস্তাত তামোল পাণ কিবা দি আছে। বৌ যিহেতু আমাৰ বাইদেউজনী धुनिया ছোৱালী तर मेरो बहुत